श्री श्री वर्धन श्रीपाद पंकजतले शतकोटि विनम्र प्रणति परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकजतले शतकोटि विनम्र प्रणति मध्याह्न सत्संग वरेण्य परिचालक महोदय उपस्थित सम्मान्य ऋत्विक देवता सम्मान्य कर्मीवृंद प्राण गुरु भाई माने भक्तिमती मातृमंडल छोट छोट पिला माने प्रतिपत्तम वक्तव्य प्रारंभ में आनंदित जय निवेदन करुछि। जे उद्देश्य आपण मैंने नाम संकीर्तन सत्संग योगदान करिले मोर पूज्य ददेई श्रीयुक्त शरद कुमार शतपथी नाती गुटुर पुओ देवद्युतर जन्मदिन सर्वप्रथमे से देवद्युतर सर्वविध मंगल कामना परम पिता श्री चंद्र करने संगे संगे पूज्य ददेई परिवार परिवेश तथा समस्त सुदीर्घ इष्टिपाड़ी निरामय जीवन से प्रिय परंपर आदर चंद्र कामना कर रमेश भाई आलोचना रखुले संतान चर्चार कथा। संतान चर्चा करेंगे किए ना तार माँ और बापा अर्थात मैं माँ बापा संतान चर्चा केमिति करने को है निजे शिखी थे तो करेंगे जदि बापा माँ माने जहाँ रमेश भाई कहते वेल ट्रेनिंग न होता जमती संतान को परिचर्या करने दरकार ता से न जानती आजिकल समाज अवस्था जहाँ पिला से दिन आचार्य देव नाटक मंडप परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री दादा उपवेशन कर भक्तजन परिवेश जड़े भाई आसी प्रणाम निवेदन कले श्री श्री दादा परिवार सहित ओतप्रोत भाव जड़ित पचारुंट श्री श्री दादा कहते आपणकर पिला माने बहुत भल सी आपणकर कथा शुणती आपणकर कथा जहाँ चाहती परिपालन करने से आगतुर कर दिखती किंतु मोर पिला माने से बड़ी चलन अभ्यस्त नुहति श्री श्री दादा कहते शुण मुझे मो पिला को उपदेश दिए ना यही तू नाम ध्यान करू यही तू इष्टवृत्ति करू यही तू स्वतन क्या पाठ कर ठाकुर का के उपदेश दिए ना मुझे करे जेहेतु मुझे करे मत देखिकी मो पिला माने सेगुड़ा शिखती अर्थात उपदेश ठार उदाहरण हेबा ही ढेर भल अर्थात आजिकल आम मैंने बापा माँ पचे हो मु घंटा घंटा धरी मोबाइल टिपुथी आ मो पुओ को कहती तू मोबाइल देखना तार प्रभावटा जहाँ पड़े आज आम भल हाँपी पे उपदेश दौचु कि मुझे भल नुहे मो चाली चलन आचार व्यवहार मो पिला देखे कि मो चाली चलन आचार व्यवहार भर बहुत फांकी बाजी रही मो पिला प्रभाव पड़े ना जाऊथी आज समाज अवस्था ये अर्थात मु मो ठाकुर दीक्षा ग्रहण करी ठाकुर को लेकिन व्यस्त रहे मु ठाकुर को लेकिन मो जीवनटा अतिबाहित करे तार मो पुओ मो झील मो स्त्री मो परिवार समस्ते बाध्य हे ठाकुर धरिकी से पथे जावाई अन्य उपाय ना किंतु आम मैंने परम पूज्यपाद से आचार्य जो कथा कही जे बहुत कर्मी मान को देखा जाए धब धावड़ा है ड्रेस पोशाक पिंधि ठाकुर काम उद्यम भाव करती किंतु पिला मान को स्त्री मान को सिटी देखा जाए ना तार कारणटा हूँ कौन श्री आचार्य कहते जे तार कारणटा हूँ जे बाहिक भाव जे ठाकुर भल पाती ये धरा ड्रेस पिंधि मुझे आपण सामने आलोचना करुच्ची आपण भावे भाविले ए राजपुर भाई बहुत भल कथा जानती भल कथा कहते ठाकुर काम करती अर्थात मो पुओ झील मो स्त्री जब से माफिक न चलती तार मन रखा पड़े मो ठाकुर केवल देखे भल पाए अर्थात दीटी भल पाइबा गोटे हूँ बाहिक भल पाइबा गोटे हूँ अंतस्थ भाव भल पाइबा आम मैंने बाहिक रूपे बहुत भल ठाकुर भल पाओ अर्थात ठाकुर उत्सव जावा धोती पंजाबी पिंधिकी जावा कीर्तन उदाम नाचा भजन परस करवा उत्सव खाया पीया परिवेशन करवा मसू नहीं सब करवा किंतु अंतस्थ भल पाइबा जो कथा अंतस्थ भल पाइबा माने कौन ये धरतु आम सदाचार पालन अच्छी नियम जे नाकरे हाथ मारे मु हाथटा धोइबार कथा मुझे आपण मान सम्मुखें ये
ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲି ମୁଁ ପାଣିଟା ନେଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରାଜୁ ଭାଇ ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନାକର ହାତ ଭାଇ ମୋ ହାତଟା ସଦାଚାର ପଟୁଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଦେଲି ଆପଣ ଭାବିଲେ ରାଜୁ ଭାଇ ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବାହିକ ରୂପେ ଦେଖେଇବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଟା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିଲି ମୋର ଛିଙ୍କଟା ଆସିଲା ମୁଁ ହାତରେ ହାତ ଦେଇକି ଛିଙ୍କି ଦେଲି ସିଙ୍ଗାଣି ଗୁଡାକ ଏସବୁ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ମୋ ହାତରେ ପଡିଲା ସେଠି ଯଦି ମୋ ଶୋଇବା ବେଡରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ମୋ ହାତଟା ଧୋଇକି ଆସି ଶୁଏ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ସଦାଚାରଟା ପାଳନ କଲି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରୂପେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା କରି ପାଳନ କରିବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ପିଲାଟି ଦେଖେ ମୋର ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସଦାଚାର ପାଳନ କଥାଟା କହିଲେ ସେ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ ନିଦରେ ଏତେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଛିଙ୍କଟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ସେ ଉଠିକି ପୁଣି ଗଲେ ହାତଟା ଧୋଇକି ଆସି ପୁଣି ଶୋଇଲେ ତ ଏଇଟା ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ମୋର ପରିବାରଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବାର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ମୋର ପରିବେଶକୁ କେମିତି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେଦିନ ପରମ ପୂଜନ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା ଏ କହୁଥିଲେ ଏ ବ୍ରତ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବହୁତ କରୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ତୋର ଧର ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା କି କଲେଜ ଯିବା ସମୟ ଯିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ତୋର କୋଉଠି ପିଲାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ଦରକାର ପଡେ ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତୋର ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ଦଉଛୁ ସବୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟଟା କିଏ କରିବ ଆମର ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେହି ନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୂତ ଆସି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନାରେ କହୁ ସେଇ କଥାଟା ବ୍ରତ ଭାଇ କହିଦେଲେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ ଭୂତ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରି ନେଇଯିବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫାଜିଲାରେ ଆବୁଲ ତାବୁଲ କଥା ଗୁଡାକ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆରେ ତୁ ଯେ କଲୁନୁ ତୁ ତ ସେଥିରୁ ଠାକୁର କାମଟା କରିପାରିଲୁନୁ ତୁ ସେଥିରୁ ରିହାତି ପାଇପାରିଲୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କାମଟା ସେଇ ସମୟରେ କିଏ କରିବ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଠିକ କରିଛୁ ନା 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 ଏଇ ଯୋଉ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଠିକ କରିପାରି ନାହୁଁ ମନେ ରଖିବା ତୁ ଠାକୁର କାମ ତୁ ହିଁ କର କେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଠାକୁର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେତେ ଟିକେ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ଦଦେଙ୍କର ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ ଏଠି କରାହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଦଦେଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି ରାତ୍ରି 12ଟା 1ଟା 2ଟା ଯଦି ଫଙ୍କସନ হয় ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି ঠিক ভোর 4টার উঠନ୍ତି ঘন্টায় নাম ধ্যান କରନ୍ତି এই বয়স মধ্যে তাଙ୍କ কন্টিনিউ হচ্ছে ଆମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବାତ୍ୟା ବି হয় ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳେ ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କର୍ମୀ ଆପଣ କୁଟୁ ଭାଇନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜିତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ତ ଠାକୁର ଏଇଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁ କହିବାଟା କରିବାଟା ହେଉଛି ଢେର ଭଲ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବିନି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆମେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ନିଜେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଇଷ୍ଟବତୀ ଇଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଦିଅ କରୋନା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଜାଣିଥା ତାହା ଆସିବ ବିପାକ ଗଞ୍ଜନା ଇଷ୍ଟବତୀ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଅ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଇଷ୍ଟବତୀ ନିବେଦନ କରିଥିବା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଆଠୁ ଇଷ୍ଟବତୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବତୀ ଇଷ୍ଟକୁ ଆଜି ନିବେଦନ କଲି ସେଇ ଇଷ୍ଟବତୀଟା ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା କିଏ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବ ସହଜ ସରଳ ବୋଧଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାର ଦେଓଘର ଯାଉ ବାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମନୁଦା ଯେ ହେଉଛନ୍ତି
ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিশিষ্ট কর্মী এবং বিশেষ ভাবে কর্মী সম্মেলন আপনারা তাଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ନା ଭଲ ନାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମନୁଦା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ବଡ଼ ବୋଉ ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ ତୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛୁ ଇଏ ଅବାକ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀ ମୁଁ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିନି ଏ କଥା କିଏ କହିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ନାଇଁ ତୁ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରିଛୁ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଚାହିଁଲେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୁଁ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଦେଇଛି ତା ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲେ ଶୁଣ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ପକେଟରୁ 10 ଟଙ୍କାଟା ବାହାର କରିଦେଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ଆଗରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କର ବସିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ତୋର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ତ ନା 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 ବଡ଼ଦାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ନା 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 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ନା 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 ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ନା 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 ଅଭିନ୍ନ ବିଗ୍ରହଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ନା ନା ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହାକୁ ଦଉଛୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କାହାକୁ ଦଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ପିକ୍ଚରଟା ଆସିଯିବ ମୋ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଭାବନ୍ତୁ କହିଲେ ବସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଗ୍ରହଟା ଯାହାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା କଥା ଆଣି ସାରି ତାପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ନିବେଦନ କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଠାକୁର ତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି এই সহজ সরল প্রোগ্রাম তাଙ୍କ সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ কলে শিক্ষা লাভ করবে সেইভাবে বারবার দেওঘর যাওয়া পড়ে বারবার আচার্যଙ୍କ সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করা পড়ে মো পুଅ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପାଗଳ ସମସ୍ତେ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ଭଲ ହେବ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ମଣିଷଟିଏ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାହାର ହିଁ ନଜର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ବାହାରେ ରହିବି ଏଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭିତରେ ରହିଛି সেইভাবে পরম পূজ্যবাসী সে আচার্যଙ୍କ ইষ্ট পরিমাণ সঙ্গ সান্নিধ্য আমার একান্ত ই প্রয়োজন বারবার আমি দেওঘর যা উচিত বারবার দেওঘর গেলে তাଙ୍କ সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করে মଣିষ এগুড়াকে শিক্ষা লাভ করে দুইটি কথা কহিবি কে খারাপ ভাবিবেনি সমস্তে এটা নিজে নিজে বোধ ভিতরে পকাইবে মু বহুত সময় চেষ্টা রক্ষে দেওঘরে আগমনী উৎসবকু প্রায়তঃ যায় যাবার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সে সময় 2-3টি সৎসঙ্গ আটেন্ড করার সুবিধাটা পায় गोटे हूँ आग दिन श्री श्री दादांकर आचार्यंकर सत्संग प्रदान तापर दिन थाए आमर देवघरागमनी उत्सव कर्णाटक सत्संग ता परदिन परम पूज्यपाद से अभिनंदन सत्संग प्रदान करते ये सत्संग को देखा शिक्षा लाभ करे बहुत आगे जाए बसे और देखे केम सत्संगटा चले सत्संग मझे चलुव पूज्यपाद से दादा समय देखी एवं जो ठाकुर परिवार इष्ट परिवार किए पछर आसती से ठाकुर प्रणाम कर बसती प्रणामी कहीं दिखते भल कि नजर रखिए प्रणामी कहीं दिखते ना जमी सत्संग ध्वनि दिया सर श्री श्री दादा को देखी बड़ बौदी की देखी जो मैंने पचर इष्ट परिवार आस समस्त मुझे देखी पचर आसी प्रणामी नवेदन करते ये गोटे सत्संग डिसिप्लिन समस्ते मानवाटा भल आउ गोटे कथा थे माँ माने गोटे डिस्ट्रिक्ट कलिकता गोटे डिस्ट्रिक्ट माँ माने गोटे कथा मो वक्तव्य शेष करी आम के सब खामखियाली भाव करूँ ठाकुर काम से आम भर इष्ट प्रणाम आम बाहर को जी देखे जोटा कह अंतरूपे भल पाइबाटा से गजे उठे ना थे माँ मैंने मातृसम्मेलन उत्सव कर श्री श्री आचार्य देव पाखक आणिक आसते कि गोटे फल गोटे जोड़े जोड़िए आलबमटा आणिक आसुच्च मातृसम्मेलन सब फटो गुड़ाक नवेदन करेंगे श्री श्री आचार्य पाखे तो जो आप नाटमंडप देखी नाटमंडप साइड से झुड़ीर फलटा थोड़ी आलबमटा से तौक थोड़ी जो आम नाटमंडप से जा श्री श्री आचार्य को प्रणाम नवेदन कर प्रणाम नवेदन कर श्री श्री आचार्य कहते से झुड़ीर फलटा कौन पे आनी ठाकुर भोग पाई आनी ना से केते लोकंकर पादर धूलीटा पड़े आमर बोधटा कौन झुड़ी भीतर तो फल अच्छे ना फलटा कौन डायरेक्ट आम सब बुद्धि विवेकटा बहुत फटे आम बुद्धि विवेक देखे आम ठाकुर भल पाऊ आम बोध के अनकंडीशनली ठाकुर जमती चाहते मत भल पाइबा ममता को सेमती भल पाऊ
आम सब कंडीशन से भाविले कौन मो झुड़ी भीतर फलटा रखी तो झुड़ीटा तो धूली लगुच कि फलटा तो लगुनि ना श्री से आचार्य पूरा कड़ा स्वर गंभीर स्वर कहले से फलटा ठाकुर भोग लगे नहीं जा से हस्पिटाल रोगी मान वितरण करदे आलबमटा थुई चंदे से आलबमटा कौन करे ना यहाँ मातृसम्मिलन उत्सव होता तो तार फटो गुड़ाक ना सीधे कौन ठाकुर फटो ना ना अच्छी तले थोई देचु पूरा रागी की पंचम हो गए शिष्य आचार्य अर्थात ये गोटे कथा शिक्षा लाभ करे आम जो कौन जिनस भर ठाकुर जिनस अच्छी से जेकोसी जिनस हो पारे ताको कौन तले थोबार अवकाश ना मु बर्नाट मंडप रे प्रार्थना करुए ये प्रार्थना समय मु गोटे पांजा बैग भले गोटे बैगटे नहीं से बैग पांजा ना कौन ठाकुर गोटे ये ना मो प्रणामी रखी है आ कि औषध मेडिसिन फैक्ट्री सब थुआ है आगे जस्ट थोक बस आपड़ जानते नंदिता पुर रतिरंजन ऋचिरंजन चक्रवर्ती दा संस्कृत पाठ करते से बस माग छुआ मुझे पाखे बस से मत 3 थर फाड़े से भाई पांजा बैगटा कहले कोड़े धर मुझे कौन ना मोर तो पांजा बैग ना मुझे तो आगे थोई मुझे बार बार जो से 2 थर कहले मुझे बाध्य से कोड़े धर सत्संग में प्रार्थना कार्यक्रम सर आचार्य प्रणाम कर चला आचार्य को उठिकी गले से डाकिले मत बाबा रे ये ठाकुर जिनिस ये तले कहीं थोइलु ये कोड़े थोई बसवा शिष्य आचार्य कहते ठाकुर जिनिसटा केम सम्मान दबा कहे से करे दादा क्षमा करेंगे कौन नहीं मेडिसिन काम तो मुझे भाविली बोधे यहाँ पांजा बैग आपंकर केते छोट छोट कथा पर नजर देवा पड़े यहाँ हूँ अंतस्थ रूपे भल पाइबा आप ठाकुर भल पातु विभोर हूँ आनंद उल्लास करूँ पिला ऑटोमेटिक भल हे जय गुरु।